beliau sudah Allah takdirkan datang ke hadapan kita. Mudah-mudahan datangnya beliau ketika membawa keberkahan untuk kita sendiri. Dan mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, afiat, dan mampu membina dan mengurus ulat tari ulat yang dengan berkah ini. Karena beliau adalah salah satu khalifah dari Habib Al-Syatiri yang diterima. Alhamdulillah, rahimahullah. InsyaAllah saya tidak akan berikan tausiah, bukan dari pembukaan dan mengenalkan bahwa beliau ini Masya Allah al-alim, al-alamah, dan juga salah satu guru dan pengurus juga dan mentarbiyah tolabah yang ada di Rubat Tarim Al-Ghatnam. Rubat Tarim itu rubat yang paling berkah, karena dari Rubat Tarim yang dibina oleh kakak beliau yaitu Habib Al-Syatiri mengeluarkan murid 13.000 santri, semua jadi ulama. Dan di antara santrinya, muridnya Habib Al-Syatiri yaitu yang di Malang, yaitu Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih, abahnya Habib Abdullah. Termasuk tuan guru yang di Palu, yaitu Habib Idrus Al-Jufri, juga sama. Beliau adalah murid dari kakek beliau yaitu Habib Al-Syatiri. Alhamdulillah kita sudah bisa berjumpa dengan cucunya, ulama yang besar, ulama yang berkah. Mudah-mudahan beliau nanti nasihat-nasihatnya bisa kita ambil manfaat semuanya dan membawa keberkahan buat kita semua. Dan insya Allah yang mutarjim, yang menerjemahkan akhirnya Al-Mukarram Sayyidul Fadilah Al-Habib Abdul Rahman bin Syekh Al-Jufri, kepada beliau kami persilakan untuk menerjemahkannya. Sallu ala Muhammad. Hai Abdul Rahman. Kursi mana? Kursi tadi boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alayka anta kama athnayta 'ala nafsik. فلك الحمد حتى ترضى ولك wabarakatuh. Beliau guru kita yang mulia Habib Jailani bin Habib Mahdi bin Habib Abdullah bin Umar Syatiri membuka nasihat mau'izahnya pada malam ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan hamdalah dengan sirat hamdalah yang sebaik-baiknya sirat dalam memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. من نعم الله علينا جميعا أننا في هذا الوقت بين العشاءين نحفظه لوجه الله والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ونقدمه كآخرتنا إن شاء الله بعد الانتقال إلى الرفيق الأعلى. Dan alhamdulillah di waktu yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di satu majlis untuk kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga salawat, zikir mengenang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan di kelak hari kita akan dikumpulkan dengan beliau. Amin. كل ذلك محفوظ لنا عند الله سبحانه وتعالى ويدخل تحت الآية الكريمة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Dan semua kebaikan-kebaikan itu terjaga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, siapa orang yang berbuat kebaikan, sekecil apapun kebaikan itu, maka dia akan melihat daripada hasilnya. Dan siapapun yang berbuat kejelekan, maka dia pun akan melihat hasil daripada kejelekannya, sekecil apapun kejelekan yang dia perbuat. ونحن لا نشك أبدا أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حاضر بيننا الآن. Dan kita tidak akan pernah ragu bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Mustafa dalam acara semacam ini beliau hadir di tengah-tengah kita. Amin.
فما دمنا أننا متعلقون بهذا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فلا نخاف من الله أبدا ما شاء الله تبارك الله. نحن محفوظون بإذن الله تعالى، ولا نخاف من الناس أبدا في من يقول أن هذه بدعة وهذه شرك وهذا ضلال، اتركه على جانب. Dan selagi kita masih tetap selalu memiliki ikatan yang kuat kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ketahui tidak ada hal yang perlu kita khawatirkan, tidak ada yang perlu kita takuti. Kita semua pasti dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak usah dihiraukan ucapan orang-orang yang mengatakan bahwa amalan seperti ini adalah perbuatan bid'ah, syirik atau sesat. Gak usah ucapkan ucapan semacam, gak usah kita hiraukan ucapan-ucapan semacam itu. فنحن في هذا المجلس تحفنا الملائكة والرحمة وتتنزل علينا الخير والبركات والأسرار والأنوار. Maka kita semua di majlis semacam ini kita dikelilingi oleh malaikat-malaikat Allah. Amin. Majlis semacam ini Allah Subhanahu Wa Taala akan mencurahkan, limpahkan rahmatnya dan cahaya kepada kita semua. Amin. أنتم يا أهل إندونيسيا ربنا الحمد لله أكرمكم بهذه المجالس العامرة الصالحة الطيبة. Maka antum sebagai rakyat Indonesia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memuliakan antum semua dengan majlis-majlis yang salehah semacam ini. وكم من المصائب كادت تحل بإندونيسيا ولكن بواسطة الله والنبي وواسطتكم أنتم الذين في كل بقاع إندونيسيا تحتفلون بالحبيب صلى الله عليه وسلم فيرفع الوباء والبلاء عنكم إن شاء الله بهذا المجال. Berapa banyak musibah-musibah yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan, tapi berkat antum semua yang ada di Indonesia cinta dengan majlis-majlis semacam ini, maka musibah, wabah, penyakit yang Allah turunkan berkat antum, berkat majlis-majlis mulia semacam ini diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah. وآخر هذا الوباء وباء الكورونا. أنتم تعداد سكان إندونيسيا أكثر من 280 أو 300 مليون تقريبا ما شاء الله. الكورونا عندكم قليل جدا صار في إندونيسيا. لماذا؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والذكر والتسبيح والتهليل. Yang terbaru adalah yang terdekat dengan kita dari musibah besar itu antaranya penyakit corona. Antum di Indonesia berpenduduk 300 juta manusia, tapi corona itu menjadi tidak berarti berkat antum cinta dengan majlis-majlis maulid, majlis-majlis maulid berkat salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah jaga dan Allah lindungi antum semua. فنحن في نعمة عظيمة جميعا، فهذه كلها الموائد النبوية صلى الله على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. Kita semua saat ini dalam nikmat yang sangat besar karena kita sekarang dalam jamuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قال الإمام الحبيب علي الحبشي موائد الخير مبسوطة لمن با يرد. Hidangan-hidangan kebaikan itu dijamukan hanya kepada orang-orang yang baik yang akan diberikan kepada mereka. فكم من البشر في هذه اللحظة رايحون إلى ذاهبون إلى الديسكوتيك وشرب الخمور والعياذ بالله، وأنتم ما شاء الله أكرمكم الله جميعا وأكرمنا بحضور المائدة النبوية. المائدة هي السفرة، الأكل ليست المائدة داقين وإكان، لا، مائدة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. Berapa banyak orang pada malam ini mereka menyibukkan dirinya dalam kemaksiatan, mereka pergi ke diskotik, mereka pergi minum khamar, tapi antum semua dikumpulkan Allah di tempat yang baik. Kita di tempat yang mana di situ adalah merupakan kita bisa dijamu oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan berarti itu makanan berupa daging atau sebagainya, tapi lebih dari itu yang Allah berikan kepada Rasulullah untuk diberikan kepada kita sebagai umatnya. وكل هذه تكون في حسناتكم عند الله عندما ننتقل جميعا إلى الرفيق الأعلى نجدها هناك في البنك عند الله سبحانه وتعالى. Maka kebaikan-kebaikan ini yang antum telah lakukan terjaga, tersimpan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan lihat nanti tatkala kita sudah berpindah alam, kita sudah kembali ke sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan melihat tabungan kita dari kebaikan di dunia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. ونحن جميعا عندما نخرج من مثل هذه المجالس الجميلة والطيبة نخرج ونحن
الحمد لله والشكر لله. والذي يخرج من الديسكوتيك شيطان رجيم، اعوذ بالله من الشيطان. وينام نومة السكران ويصبح مريض sakit. Kita semua tatkala kita selesai dan keluar dari majlis semacam ini, kita akan merasakan ketenangan hati, ketenangan jiwa. Kita mengucapkan alhamdulillah, kita dapatkan ketenangan dalam diri kita. Berbeda sama orang-orang yang baru pulang keluar dari diskotik. Mereka mengucapkan kalimat-kalimat kotor, mereka mengalami kegelisahan, mereka bahkan tertidur dalam keadaan mabuk dan tidak baik. كم من أول ما جئت إلى هذا المجلس وصليت على النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى عليه مرة صلى الله عليه 10. الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله يصلي علينا 10 مرات، كذا مرة كم؟ اللهم صل على سيدنا محمد، يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. ما شاء الله، نعمة عظيمة في البركة عند الله سبحانه وتعالى وقرب من الحبيب صلى الله عليه وسلم. Antum dari awal dari datang ke majlis ini sudah berapa kali antum bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Sudah berkali-kali pastinya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, saya bersalawat kepadaku 1 kali, Allah salawat untuk dia 10 kali. Maka kita dari tadi membaca salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berulang-ulang kali. Maka itu semua adalah menjadi tabungan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah pasti akan berikan kepada kita semua. فالذي لا يحضر مثل هذه المجالس يقول لك أبا مولد هذا بدعة شرك ضلال، هذا محروم. الله حرمه من هذا الخير، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحب وهو بعيد من الله ومن النبي صلى الله عليه وسلم ومن السلف الصالح. Maka orang yang enggan hadir untuk majlis semacam ini, bahkan dia menuduh dengan tuduhan tidak baik. Ini majlis yang bid'ah, majlis yang syirik, majlis yang sesat. Orang semacam itu adalah orang-orang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan kebaikan semacam ini. Bahkan orang-orang itu adalah orang-orang yang tidak dicinta oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang Allah, Rasul dan salafus saleh tidak ingin dekat dengan mereka. فهذه المجالس كلها التي تحضرونها سواء هنا أو هناك أو في الشرق أو في الغرب في أي بلاد في إندونيسيا فهي مجالس تقوى. قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا. بحضورك هذه المجالس الله يرزقك الرزق الكثير والمخارج من الكآبة ومن الهم ومن الغموم. ومن يتق الله سبحانه وتعالى يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. Dan majlis-majlis semacam ini dimanapun tempatnya, antum di Indonesia begitu banyak majlis yang mulia semacam ini, ya mau di baratnya ataupun di timurnya, ketahuilah ini adalah majlis-majlis takwa. Dan siapa orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan berikan dia jalan keluar dalam setiap kesulitannya. Bahkan tidak sampai di situ, Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan orang yang selalu bertakwa kepadanya, Allah akan memberikan kepadanya rezeki yang tidak diduga-duga. وبركات هذه المجالس وأسرارها وأنوارها تعم كل المنطقة، الجيران وإلى سابع جار، ما شاء الله توصل له الخيرات والبركات بواسطتكم وبواسطة هذا البيت المبارك. Dan keberkahan majlis semacam ini tidaklah hanya khusus didapatkan hanya di majlis ini saja, tapi majlis ini keberkahannya tersebar sampai ke kampung kita, tetangga-tetangga kita, berkat daripada majlis di tempat ini. وكيف لا ونحن نصلي عليه صلى الله عليه وسلم ونهلل ونذكر الله، والذكر ما شاء الله من المساء الى الساعه 5 ساعات 4 ساعات وتذكرون الله وتسبحون الله وتصلون عليه صلى الله عليه وسلم. هذا موعود لنا به، فلا نصدق النبي صلى الله عليه وسلم، لكننا نصدق بذلك. Kita bersalawat, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan antum berzikir berjam-jam, 4 sampai 5 jam berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala dan bersalawat. Dan kita yakin apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita percaya, membenarkan semua apa yang dijanjikan Allah melalui lisannya Nabi Muhammad SAW dan jalan dari para pahala yang besar itu. الكثير من البيوت في إندونيسيا وفي اليمن وفي كل مكان محرومون أهلها
من مثل هذه المجالس حتى ولو على سبيل المثال الحصر العائلي مثلا، يعني يكون الواحد ممكن يقرأ مولد هو وزوجته وأولاده في البيت. Dan nggak sedikit ya di rumah-rumah sana, mau di Indonesia ataupun di luar Indonesia, yang penghuninya pun mereka terhalang untuk dalam bentuk majlis-majlis semacam ini. Ya, walaupun dalam skala kecil, dalam lingkup keluarga, mereka nggak mampu itu untuk membaca maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kita beruntung bisa berkumpul dalam majlis yang besar untuk membaca salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. ونحن كمسلمون ونحب النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن لا يكون لنا هناك ورد من الأوراد وهي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قالها اللهم صل على محمد 100 مرة. Kita semua umat Islam pastinya kita mencinta Nabi Muhammad SAW. Maka sudah sepatutnya bagi kita semua umat Islam untuk menjadikan salah satu wiridan kita adalah salawat kepada Nabi Muhammad SAW. ولا تستغرب ان اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم 5 دقيقة او اقل من 5 دقيقة 100 مرة تأتي بها ما شاء الله حفظ لك والصوت من المصائب ومن المشاكل. Salawat pada Nabi Muhammad SAW walaupun cuma hanya sekedar 5 menit atau mungkin hanya dalam jumlah 100 kali, kau akan mendapatkan hasil yang sangat besar. Allah akan berikan perlindungan, Allah akan berikan penjagaan kepada dirimu walaupun tidak begitu banyak yang dibacanya.